Allô. Le dogbe na togo to kekeke togo to akpata le dogbe na mi. Formateur ni poso alo donumu. Ni potu ne popo abaji to chamle ya. VVCC ntoye so le pompo ya nami. Parce que fike no ba do ya. Etiko. Mima bate imbodomo. Nkopo minayi. Yoragbe kudo au kudagbe kudo yoragbe e mash ke mi be mi awo e du tos ta sento gbe e bi ma wo wa papa e ma wo wa e va nabe o va de miliso to la mome milis fike no le do ya nchine blobe e kamia jezo a misia mini tite parce que milis me nya ke vaya nous e amolegbea e jajoya e nya ke ma tona mi deke ya fonfon ya me ke le fond ya nya ke ma tona mi ya à partir de ce jour et memeda samedi à partir de ce jour quartier de pe que le Togo solo me kaka isenkase ya neho ya plaou ya fisi afi quartier de pe que ibe le poade mi bloqué entraîner quartier stratégie que mi déjà wa fifi ya alo mi le blona bia mi bloqué quartier de pe epo bacha robatu coton molotov mi la fio mi le ko wene doa le ka mi agbele supo mi la fio mi le ko la coton molotov adoa epo coton molotov robatu ya sonu keke na si amodo chasseur robetu fusil mi a doto mi a bloqué quartier de pepe a mêlé que ya do quartier mi a fouillé o pour mi ba poamo parce que nga kene bloya autodéfense et comme mi a défendre mi avec quartier o milice kobe o so do amomea nova mi avec quartier mi mi a so fion nya kene bloya parti politique to de pe ngba donu nda mi mi a be a me grand parti politique to le bonu mi a du ko to de mi a wo mi a ba ho ko le globe ne o CPI no wale mi a togo to que so CPI wale mi a togo to que so CPI parce que mi mate nani a me do ora no wo ame e mi a me do ami na no ponu si que nous sommes les nations no wa fifia œil pour œil dent pour dent un coup vile la gban ta ko me bela yi e mi la we a ho comme le di wa e mi la we ne pa fia ngba jan godomo ne pa fia ngba jan godomo à partir de ce samedi ça va commencer les jets de pierre que on avait fait ça c'est rien c'est là même la lutte va commencer c'est ce soir même la lutte va commencer le pompona mi egbe samedi
ne amoma te se suboa ne mi magba to action di samedi egbeto kakana do lundi a me subo la senya kem le blanc bila lancer appel na me subo amola to la bloqué wa be katio base arrière que la ni mi be katia ni magbera mi le moadio ni magbera mi le moadio wa mano to nyane na mi miano se be ame le pompo na mi ya na me po be ni po le pompo na mi ni mi me po le pompo na mi lui tami we ya lui ke mi wo ba ya ma lo gbalgbalo be lui mi wo mi va ku donu ma don ku nyane jira mi va ku donu mi mi ho radio télévision de Lomé wa mi te wo Victor Jo ya be donu ko mi so ba donu no ti lo ame mi nya fi o mi delo le lo ame mi nya fi o mi delo le lo ame wa me le pe mi apeto ko no mi anti san yo va tati de mi anti mi kano Victor Bu wa le ke no ko va le joya mi atoro le yo mi le yo mi anono parce que mi le globe e Jesu wa ga ke gbe o me a ne mi be mi atati de mi be joantia non e to be ni mi pla bayi e le hu mi na mi to ka mi to le bota famle yo mi apeto ko ve ti lo ame berade e to so do asina mi sa e mi te wu enu wa fifi ami to le fond to ka mi le yo mi ne o gbado nu se won no wa po mi on nya fi ko la po mi le ni ma yo wa men ko amoko mle gbon wan to nya onya be yo le lo ame le yo be no trois bombes parce que gamele yi nyam yo mi atodo de ka ke wa be nomba le gbon nyam yo de ka am si am tite to ka per ke mle lancer ne amo non korami sa yo be ti lo ame e wa gba to le va fifi am ba ngbo to me wa ngbon le po be amo wa so po be no me ame ke le pompo na mi yari ma me gbado po be ni le pompo na mi to le va ngbo to me il y a kem le gbon tutugba be autodéfense dans les quartiers bloquer tous les quartiers l'entrée de tous les quartiers il faut les bloquer et nous que le problème yari mi to di e mi apola be de ke be la yin ma parce que mi baba c'est pour terminer le travail et on va le terminer aussi. Mais c'est à mon moment quand le radio dit yak et qui nka amo di de popore amo lo be no be gakwa Jesu nya wa gakpo fi ko la to no be gakpo Jesu nya wa edu le to le gakpo mia gakpo fi ko la to e gomenari e mi le po igbe lo pompo le radio di le pompo le télévision dia obe o pe ba amoko yo panko a bon von atoni on me donne pepo e na o le du wa me mion wa ni ga mi aswefi e ka kwanto Jesu e du le to le mia ya po fi ko la to na me doa mi nyanu ke be nya fa le bro na mi be nya ke ne bro ya opposant Fabre à Jamagbo Olympio Nathaniel Kessi Abia mi akeke mi bonu et to ke mi so do na mi aponi be les négociations avec Gabia va doit gagner que mi apompo doit et bon parce que nous médiateur dit négociation avec Gabia parce que il décide que be na doit je vois des
ne gakpo ku gakpo mdogo omja yo mi mia nani alors là non pompo bleu ONU Union européenne Union africaine kudo c'est des avantages yin babuna do le nu ne gakpo am jesu mi pan combien non ye du de to Union européenne kudo communauté internationale à part c'est des kudo ya wa ngba ngba bo do mo omjana mi nani to kan kentine globe opposant nyami school subo nyami atoni be nya o dialogue voilà le moment ali ngba do mi be nyame le moment il a contrôlé moi et mi bu ado kwa mekela ni commandant que là non quoi ne contrôle quoi mais la quoi et puis Njani vive le Togo, la liberté au bout, on va gagner et on gagnera.